Welcome back to Revise and Resubmit, the podcast that takes, those really dense academic papers and makes them surprisingly interesting. I'm Pavlov. And I'm Nikita. Today we're diving into, a really fascinating piece of research from theoretical physics. And just to be clear right up front, think of this discussion as an LLM-assisted summary. We're trying to unpack a very specialized academic article. The paper itself is called Boundary Operators in Asymptotically Flat Space-Time. It's published in the Journal of High Energy Physics, JHEP, which that's a pretty big deal in this field. Oh, absolutely. JHEP is top tier. Yeah, I saw its Scopus Q1 indexed, H-index of 266, according to Smago. So, serious stuff gets published there. Exactly. And it's interesting how they operate, too. It's fully open access, single-blind, peer-reviewed. Open access is great. It means anyone can read it. Right. And it's sponsored by Scope 3. That's the sponsoring consortium for open access publishing in particle physics. And owned by CISA in Trieste, Italy. They really leverage, electronic distribution for speed and getting the research out there broadly. It's very modern. Good model. And the author of this particular paper, Dr. Shamik Banerjee, he's currently an associate professor at NISER, the National Institute of Science Education and Research in India. That's right. And affiliated with the Homi Bhabha National Institute for this paper as well. He's a theoretical physicist focusing on string theory, quantum field theory. Really fundamental stuff. Yeah, exactly. Especially areas like celestial holography and flat space-time concepts. Really deep questions about the nature of space-time. And just to give you a sense of his background, he did his PhD under Dr. Ashok Sen. Oh, wow. The string theorist. Breakthrough Prize winner. The very same one. So, that's quite a pedigree in the field. Definitely. And his journey before that is also quite something. Bachelor's from Presidency College, master's from IIT Kanpur, then postdocs at major places like Cavalli, IPMU in Tokyo, and Stanford's Institute for Theoretical Physics. Right. Really top institutions globally. And he was even a key VPY fellow back in his school days, so clearly a sharp mind from early on. Absolutely. So look, our goal today is really to try and break this paper down. Imagine you're maybe just starting out in research, perhaps without a heavy physics background, but you're curious. I'm going to give you a feel for what this kind of cutting-edge work is actually about. Yeah, kind of demystify it a bit. Exactly. See the essence of it. And, engaging with this kind of deep thinking, it really brings something to mind for me. It's this idea that reading deeply affirms that, wisdom, empathy, human understanding, they aren't things you optimize like code. They're lived. That's a really nice way to put it. So honestly, whether you subscribe to us or not, we really hope you'll find some time to actually read this article. It's thoughtfully done, rigorous, and it's open access. We've put the link right there in the show notes for you. And we should also mention Professor Banerjee's work here received partial support from the Swarnajanti Fellowship. Ah, right. From the Department of Science and Technology and SERB in India. Yes. That kind of support is just vital for this kind of fundamental research. It doesn't happen without it. Absolutely crucial. Okay, then. Let's get into it. This is a really fascinating area of physics. Could change how we see things. So let's start with this concept of holography. It sounds, maybe a bit sci-fi, but it's central here. It does have that ring to it, yeah. Like, a regular hologram. Yeah. Flat 2D thing makes a 3D image appear. Exactly. So in physics, is the idea similar? That maybe our 3D reality plus time is somehow encoded on a simpler, lower dimensional, boundary. That's the core idea, precisely. It's a powerful concept. Right. And this paper looks at it specifically in what's called holography in flat space-time. Okay. Yeah. So how do they approach that mathematically? The paper mentions something called a boundary correlation function. Red being BKB, that's a key object, building on earlier work. Think of it as a mathematical description of what's happening right at the edge of space-time. It's derived using something called a Euclidean path integral sort of calculation to simplify space, and then it's mathematically tweaked or analytically continued to apply to our actual space-time. Okay, so it describes the boundary. How does it relate to what we actually observe, like particle collision? You mentioned S-matrix elements. Exactly. GVN is related to S-matrix elements. Those elements basically describe the outcome of particle scattering, what goes in, what comes out. But the link isn't simple. It's described as non-local or smeared. You have to sort of average or integrate the GBN with the particle wave functions to get the S-matrix element. Smeared. Okay. So, is there a more direct connection? The paper also talks about an inverse LSC formula. What's that about? Good question. Yes, the inverse LSC formula, LSC for Lehmann-Semantic-Zimmermann,
provides that more direct link. It connects the S-matrix elements directly to something called the bulk Green's function. Let's call it G. Okay. G describes how particles move and interact inside space-time, not just at the boundary. The formula relates the S-matrix to what G looks like very far away at the asymptotic boundary. Ah, I see. So G is more fundamental inside, and LSC connects it to the scattering we see. Pretty much, yeah. And for massive particles, the link between G and that boundary function GB end is actually quite local, just differentiation. Simple. But not for massless particles. More complicated for massless ones like photons, but it can still be local sometimes for specific setups on the boundary. Okay, interesting. So that's one whole framework using G and GBN. But then you mentioned another approach, celestial holography. Right, a different angle entirely. Celestial holography. But what's the focus there? What are celestial amplitudes, A? So here, the main characters are these celestial amplitudes A. And interestingly, they are essentially the same S-matrix elements we just talked about. The same ones, Right. but described differently. Exactly. They're written in a special mathematical basis, a conformal primary basis. It's like using a different coordinate system that highlights certain symmetries. These symmetries are related to how things transform under scaling and certain angle-preserving transformations, conformal transformations, especially way out near infinity. Okay, so it's a different mathematical language for the same scattering information. Precisely. And these amplitudes, these A's, are thought to live on the celestial sphere. Imagine a giant sphere at the boundary of space-time. On this sphere, the fundamental symmetries of space-time, the Lorentz group, act as these conformal transformations we mentioned. Right. And there's big conjecture here that in our d-dimensional universe, these amplitudes are calculated by a sort of dual theory, a d2-dimensional conformal field theory, or CFT, living on that celestial sphere. A dual CFT. Wow. Yeah, it's a powerful idea. This CFT is expected to have very high symmetry, and its fundamental rules, the word identities, actually match up with known patterns in particle scattering called soft factorization theorems. That sounds incredibly elegant if it holds true. It is. It connects deep symmetries to observable particle behavior. Okay, so we have these two sophisticated ways of looking at things. The GBNDG picture and the celestial holography picture with amplitudes A, they seem different. What was Dr. Banerjee trying to achieve by connecting them? What's the paper's main goal? That's exactly the crux of it. Finding the fundamental relationship between G mean from the first framework and these celestial amplitudes A from the second. That was the mission. Okay, and here's where it gets really interesting, right? Yes, this is the core finding. So what did he discover? How are they connected? Okay, so for massive particles, he found a specific mathematical link. The boundary function, GBN, is related to the celestial amplitude A by an integral transformation. An integral transformation, like a mathematical translation key. That's a good way to think of it. It uses a specific known function, the scalar Euclidean ADS-D1 bulk boundary propagator. Essentially, GBN acts like a pullback of the celestial amplitude, like projecting the celestial information onto a different surface, mathematically speaking. Right, projecting it. Okay, that makes sense for massive particles. But you said massless particles are trickier. What happens there? This is where it gets really elegant. For massless particles, that connection, the transformation between the underlying Green's function G and the celestial amplitude A simplifies dramatically. Simplifies how? It becomes something called a shadow transformation. A shadow transformation. Okay, what does that mean intuitively? Think of an object and its shadow. The shadow's related, it captures some essence, but it's transformed, projected onto a different plane. This is a specific, known mathematical operation in these kinds of theories. Okay, a shadow. So what's the big implication of finding this shadow relationship? The implication is profound. It says that in asymptotically flat space-time, our universe, far from stuff, if you describe the scattering particles using that conformal primary basis. Right, the language of celestial holography. Then the boundary operators, those things defined at the edge in the first framework, are actually just the shadow transformation of the conformal primary operators living on the celestial sphere. Wow, so the operators on the boundary are literally the shadows of the operators on the celestial sphere. Essentially, yes. It provides a direct, elegant mathematical link between the fundamental objects in these two seemingly different holographic descriptions. It's a unification. And why is finding these shadow transformations such a big deal? You mentioned they're important for soft symmetries. They are super important there, yes. Soft symmetries deal with very low energy particles. Often, the mathematical objects describing these, the soft operators,
have kind of awkward properties like negative integer conformal dimensions. Which makes calculations hard. Exactly. They can be tricky to handle theoretically. But, and this is the neat part, when you apply a shadow transformation to these operators, their conformal dimensions often become positive integers. So they become better behaved mathematically. Much better behaved. It cleans things up, makes the theory more consistent in some ways, and simplifies calculations. So finding this connection is very satisfying for physicists. It fits things together nicely. Okay, that's a really elegant result. But like with all research, there are nuances, right? The paper mentions a caveat about contact term contributions. Yes, there's always more detail. It says the extrapolated Green's function g has these contact terms that aren't fully explained just by the shadow amplitude a. What are these contact terms? Think of them as extra bits that pop up when points in space-time get really, really close together, or even coincide, like localized interactions or effects right at a single point. So they're not just noise, they're actual physics. Definitely not noise. They represent real physical effects. And what the paper shows is that the full Green's function g is actually a sum. It involves celestial correlators of both the shadow operators and the original non-shadow operators. So it's a combination deal, not just the shadow. Exactly. The shadow part is crucial, but it's not the whole story. There's this richer structure involving both types of operators contributing to the full picture. Okay. And there was another interesting point about the 4-point function in 4 dimensions, something about distributions. Right. That's a common calculation physicists do. The standard celestial 4-point amplitude, when calculated, often turns out to be what's called a distribution, meaning it has singularities, like sharp spikes, at certain specific points. Okay, so that's not smooth. Correct. But the paper finds that when you take the shadow transformed amplitude, that resulting function is smooth away from those specific points. It's not a distribution in the same spiky way. And that fits with what was known before. Yes, perfectly. It aligns with earlier work showing that the Green's function g, or the boundary function gbn, are generally expected to be smooth functions. So seeing the shadow amplitude also be smooth adds confidence to the whole picture. It's a nice consistency check. Got it. So this complexity with contact terms and non-shadow operators, does it raise questions about celestial CFT itself? It does. It leads to this open question. Is celestial CFT really a standard CFT in the way physicists usually define them? But it's also important to remember that even in standard CFTs, these contact terms often carry really important universal information. Like what? Well, a classic example is in 2D CFTs, where a contact term in the stress tensor correlator gives you the central charge, which is a fundamental number characterizing the entire theory. Oh, okay. So these aren't just minor corrections, they could hold key information. Precisely. They might not be just details to be explained away, but potentially crucial data about the underlying theory that needs much deeper investigation. And it's a really active research direction. Fascinating. It really highlights how this field is constantly evolving. So many questions still open, like understanding the details of that shadow amplitude singularity structure you mentioned. Exactly. It's very much a work in progress. So, stepping back, what does all this mean for us trying to understand the universe? What are the big takeaways? Well, I think the implications are pretty profound. This work is a really significant step towards trying to build a unified description of quantum gravity in flat space-time, which is, the kind of space-time we think we live in, mostly. By finding these elegant mathematical links, these transformations between seemingly different ways of describing things, the boundary approach and the celestial approach, it pushes us closer to understanding how fundamental information out of space-time and particles might actually be encoded. Finding unity beneath the surface complexity. That's a good way to put it. And for anyone listening who's maybe starting their own research path, I think this paper is a great example of how science really works. How so? Well, you see how it builds meticulously on previous studies, identifies these really subtle but deep connections, and then, importantly, acknowledges what's still not known. The open questions. Humility in the face of complexity. Exactly. Yep. It shows the rigor, the iteration, but also the joy of discovery mixed with that necessary humility. Understanding grows step by step and often involves seeing the limits of current knowledge. Couldn't agree more. And that brings us back to your earlier point. About reading deeply. Yes. We really do encourage you, the listener, to engage with Dr. Banerjee's actual article. It's carefully written, rigorous, and as we said, it's open access. Anyone can read it. The link is right there in the show notes. Take a look. It's a chance to see this kind of science firsthand. Definitely. And maybe a final thought to leave you with.
Consider how even these incredibly abstract ideas in physics, how particles behave way out at the edges of space-time, the role of shadows and symmetries, how they might actually reveal new ways of thinking about information itself, how it's structured, how it's encoded in the universe, what other unexpected connections are just waiting out there on the fringes of what we currently understand. That's a great question to ponder. Thank you so much for joining us on this exploration today. And don't forget to subscribe to Revise and Resubmit on Spotify and Apple Podcasts. Until next time, keep those minds curious, keep questioning, and keep revising and resubmitting. রিভাইজ অ্যান্ড রিসাবমিটে স্বাগতম। আমি প্যাভলভ। আর আমি নিকিতা। প্রথমেই বলি, আমাদের আজকের এই আলোচনাটা কিন্তু মূলত একটা লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল বা LLM এর তৈরি করা সারাংশ। এটা জার্নাল অফ হাই এনার্জি ফিজিক্স মানে JHP-তে প্রকাশিত একটা প্রবন্ধের ওপর ভিত্তি করে তৈরি। এটা বেশ নামকরা জার্নাল। স্কমিগো অনুযায়ী এটা একটা স্কোপাস Q1 ইন্ডেক্সড জার্নাল। এর H ইন্ডেক্স হলো 2666, বেশ উঁচু। আর JHP কিন্তু একটা সম্পূর্ণ ওপেন অ্যাক্সেস জার্নাল, মানে সিঙ্গল ব্লাইন্ড পিয়ার রিভিউ হয়। এটাকে স্কোপ 3 কনসোর্টিয়াম পুরো স্পন্সর করে। আর এর মালিক হলো ইতালির SISSA বা ইন্টারন্যাশনাল স্কুল ফর অ্যাডভান্স স্টাডিজ। ওরা খুব দ্রুত ইলেকট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে গবেষণা ছড়িয়ে দেয়। প্রবন্ধটার লেখক হলেন ডক্টর শমিক ব্যানার্জি। উনি এখন ভারতের NICR-এ আছেন সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে। এই পেপার অনুযায়ী উনি হোমি ভাবা ন্যাশনাল ইনস্টিটিউটের সাথেও যুক্ত। ডক্টর ব্যানার্জি আসলে একজন তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানী। ওনার মূল আগ্রহের জায়গা হলো স্ট্রিং থিওরি আর কোয়ান্টাম ফিল্ড থিওরি। বিশেষ করে উনি সেলেস্টিয়াল হলোগ্রাফি আর ফ্ল্যাট স্পেস টাইম নিয়ে কাজ করেন। উনি PhD করেছেন ডক্টর অশোক সেনের কাছে, মানে বিখ্যাত স্ট্রিং থিওরিস্ট আর ব্রেক থ্রু প্রাইজ পেয়েছেন যিনি। ডক্টর ব্যানার্জি নিজের পড়াশোনাও দারুণ। প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে স্নাতক, IIT কানপুর থেকে মাস্টার্স, তারপর টোকিও ইউনিভার্সিটির কাভলি ইনস্টিটিউট আর স্ট্যানফোর্ডের থিওরেটিক্যাল ফিজিক্স ইনস্টিটিউটে পোস্টডক করেছেন। অনেক অভিজ্ঞতা। স্কুল জীবনে উনি KVPY ফেলোশিপও পেয়েছিলেন। এই ধরনের গভীর গবেষণা পড়লে একটা জিনিস মনে হয় যে জ্ঞান বা মানবিক বোঝাপড়া এগুলো আসলে শুধু অপটিমাইজ করার বিষয় না, এগুলো যাপন করতে হয়। তাই একটা অনুরোধ থাকবে শ্রোতাদের কাছে, এই চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন বা নাই করুন, অধ্যাপক ব্যানার্জির এই দারুণ কাজটা যেটা ওপেন অ্যাক্সেস সেটা পড়ার জন্য একটু সময় বের করবেন। এই কাজটা আংশিকভাবে ভারতের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগ আর CERB-র স্বর্ণজয়ন্তী ফেলোশিপের সহায়তায় হয়েছে। লিঙ্কটা শো নোটসে পেয়ে যাবেন। আজকের আলোচনাটা আমরা একটু অন্যভাবে করব, মানে যারা একাডেমিক গবেষণায় নতুন বা হয়তো অ্যাডভান্সড ফিজিক্সের সাথে তেমন পরিচয় নেই তাদের জন্য। আমরা চেষ্টা করব ডক্টর ব্যানার্জির এই পেপারের মূল ধারণাগুলো সহজ করে বুঝতে। তাহলে এই গবেষণার মূল লক্ষ্যটা ঠিক কি? যদি খুব সহজ করে বলি, বিজ্ঞানীরা ভাবছেন আমাদের এই যে মহাবিশ্ব এর কিনারা বা অসীম দূরত্বকে কিভাবে বোঝা যায়, বিশেষ করে যেখানে স্থানকাল প্রায় সমতল, মানে ফ্ল্যাট স্পেস টাইম। এই প্রবন্ধে ডক্টর ব্যানার্জি এই কিনারা বোঝার দুটো আলাদা গাণিতিক পদ্ধতির মধ্যে একটা সেতু তৈরির চেষ্টা করেছেন। একটা তুলনামূলক নতুন ধারণা আর অন্যটা হলো সেলেস্টিয়াল হলোগ্রাফি। ব্যাপারটা বেশ আকর্ষণীয়, তাই না? ঠিক তাই। আকর্ষণীয় কারণ এটা দেখানোর চেষ্টা করছে যে দুটো রাস্তা দেখতে আলাদা হলেও হয়তো একই গন্তব্যে পৌঁছায়। পেপারটা মূলত একটা বিশেষ গাণিতিক হিসাব, যাকে আমরা গ্রিনস ফাংশন বা G বলতে পারি, সেটাকে বিশ্লেষণ করে। ধরুন যেন এটা মহাবিশ্বে কণাগুলোর প্রভাব কিভাবে ছড়িয়ে পড়ে তার একটা ম্যাপ। যখন আমরা মহাবিশ্বের একদম কিনারার দিকে দেখি, মানে অসীম দূরত্বে, তখন এই G এর মানটা অন্য একটা ধারণার সাথে জুড়ে যায়। সেটার নাম হলো সেলেস্টিয়াল অ্যাম্প্লিটিউড বা A। সেলেস্টিয়াল অ্যাম্প্লিটিউড, আচ্ছা এই জিনিসটা ঠিক কি বোঝায়? খুব সহজ করে বললে, ধরুন দুটো কণা ধাক্কা খেলো, তারপর তারা দূরে চলে যেতে লাগলো। একদম অসীম দূরত্ব থেকে দেখলে তাদের অবস্থাটা কেমন দেখাবে সেটাই এই A বর্ণনা করে। এই পেপারটা দেখিয়েছে যে G থেকে A-তে পৌঁছতে গেলে একটা নির্দিষ্ট গাণিতিক রূপান্তর লাগে, মানে একটা ট্রান্সফরমেশন। ভরযুক্ত কণা মানে ম্যাসিভ পার্টিকেলের জন্য একরকম নিয়ম, আর ভরহীন কণা ম্যাসলেস পার্টিকেল যেমন ধরুন আলো বা ফোটন, তার জন্য নিয়মটা একটু অন্যরকম। সমীকরণ 2.1 আর 2.2-তে আছে। ও আচ্ছা, ভরযুক্ত আর ভরহীন কণার জন্য আলাদা,
আর এই ভরহীন কণার রূপান্তরটাই কি বিশেষ কিছু, সেটার কি আলাদা নাম আছে? হ্যাঁ, ঠিক ধরেছেন। ভরহীন কণার ক্ষেত্রে এই রূপান্তরটা একটা পরিচিত আর বেশ শক্তিশালী গাণিতিক কৌশলের সাথে মিলে যায়। এর নাম হলো শ্যাডো ট্রান্সফরমেশন। শ্যাডো ট্রান্সফরমেশন, ইন্টারেস্টিং নাম তো। এটা কি রকম? এই ধরুন, অনেকটা কোনো বস্তুর আসল রূপ না দেখে তার ছায়া দেখে তাকে বোঝার চেষ্টা করার মতো। সেলেস্টিয়াল হলোগ্রাফিতে এটা একটা খুব জরুরি টুল। ছায়াটা মূল বস্তুর সাথে সম্পর্কিত, কিন্তু হুবহু এক নয়। এই পেপারটা প্রস্তাব করছে যে ফ্ল্যাট স্পেস টাইমের কিনারায় প্রথম কাঠামো থেকে যে রাশিগুলো পাওয়া যায় সেগুলো আসলে সেলেস্টিয়াল হোলোগ্রাফি কাঠামোর কিছু মৌলিক রাশির, মানে কনফর্মাল প্রাইমারি অপারেটরের শ্যাডো ট্রান্সফরমেশন হতে পারে, মানে তাদের ছায়া আর কি। তার মানে দুটো একেবারে আলাদা তত্ত্বের যে মূল ধারণাগুলো সেগুলো আসলে একই সুতোয় বাঁধা। এটা তো দারুণ ব্যাপার। কিন্তু মহাবিশ্বের ব্যাপারগুলো কি এত সরল হয়? আমার মনে হয় নিশ্চয়ই কোনো জটিলতা আছে এর মধ্যে। হ্যাঁ, অবশ্যই আছে। এই যে সুন্দর সংযোগের কথা বললাম, জি আর এর মধ্যে শ্যাডো ট্রান্সফরমেশনের মাধ্যমে এটা পুরোপুরি খাটে যখন কণাগুলো বা বিন্দুগুলো একে অপরের থেকে বেশ দূরে থাকে। কিন্তু যখন এই বিন্দুগুলো খুব কাছাকাছি চলে আসে তখন তাদের মধ্যেকার মিথস্ক্রিয়া, মানে ইন্টারঅ্যাকশন, খুব জটিল হয়ে যায়। এই অতিরিক্ত জটিলতাগুলোকেই এই পেপারে বলা হচ্ছে কন্ট্যাক্টম। কন্ট্যাক্টর? আচ্ছা। হ্যাঁ, এই টার্মগুলো ওই সরল ছায়ার ছবিতে ঠিক ধরা পড়ে না, কিন্তু এগুলো বাদ দিলে চলবে না। বাস্তবতার জন্য এগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ। সেকশন 5-এ এটা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তাহলে যদি গুছিয়ে বলি, মূল বিষয়টা হলো এই গবেষণা ফ্ল্যাট স্পেস হলোগ্রাফির দুটো ভিন্ন ধারণার মধ্যে একটা গাণিতিক যোগসূত্র খুঁজে পেয়েছে, যেখানে এই শ্যাডো ট্রান্সফরমেশনের মতো ধারণা খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিচ্ছে। কিন্তু যখন কণাগুলো খুব কাছাকাছি আসে তখন এই কন্ট্যাক্ট টার্মের জন্য ব্যাপারটা আরও জটিল হয়ে যায়। ঠিক বললাম? একদম ঠিক ধরেছেন। এই সংযোগটা একটা বড় পদক্ষেপ নিঃসন্দেহে, কিন্তু এটাও মনে রাখতে হবে যে এটা মূলত দূরবর্তী মিথস্ক্রিয়ার জন্য, মানে নন কন্ট্যাক্ট অংশের জন্য ভালো কাজ করে। এই কন্ট্যাক্ট টার্মগুলো কিভাবে পুরো ছবির সাথে খাপ খাবে সেটা বুঝতে হলে আরও অনেক গবেষণা দরকার। কাজ এখনো বাকি। শেষে একটা প্রশ্ন মনে আসছে, এই যে শ্যাডো বা এই কন্ট্যাক্ট টার্মের মতো ধারণাগুলো, এগুলোকে ভালোভাবে বুঝতে পারাটা, এটাই কি ফ্ল্যাট স্পেস টাইমে মহাকর্ষের কোনো গভীর রহস্য, বা হয়তো কোনো অজানা সিমেট্রি বা প্রতিসাম্য উন্মোচন করার চাবিকাঠি হতে পারে? কে জানে, হয়তো এই গাণিতিক কাঠামোর মধ্যেই লুকিয়ে আছে মহাবিশ্বের আরও গভীর কোনো সত্য। এই প্রবন্ধটা বোধহয় সেই গভীর অনুসন্ধানের দিকে একটা আমন্ত্রণ। नमस्कार। रिवाइज एंड रीसबमिट में आपका स्वागत है। मैं हूं पावलोव और मैं हूं निकिता। आज हम एक दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। ये चर्चा जर्नल ऑफ हाई एनर्जी फिजिक्स, मतलब JHEP में छपे एक लेख पर आधारित है। और हाँ, ये एक LLM असिस्टेड समरी है। हाँ, और JHEP कोई छोटा मोटा जर्नल नहीं है। ये पार्टिकल फिजिक्स में एक बहुत ही जाना माना ओपन एक्सेस जर्नल है। स्कोपस Q1 इंडेक्सिंग है, H इंडेक्स भी काफी ऊंचा है। बिल्कुल, और ये पूरी तरह स्कोप 3 कंसोर्टियम से स्पॉन्सर्ड है और सिसा इटली का है। ये जर्नल नए मीडिया का पूरा फायदा उठाता है। तेज कम्युनिकेशन, वाइड डिस्ट्रीब्यूशन, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक। सही बात है। तो इस बेहतरीन लेख के लेखक हैं डॉक्टर शमिक बनर्जी। वो अभी NISIR यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च भारत में एसोसिएट प्रोफेसर हैं और होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट से भी जुड़े हैं इस पेपर के अनुसार। अच्छा। डॉक्टर बनर्जी एक थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट हैं। इनकी खास रुचि स्ट्रिंग थ्योरी और क्वांटम फील्ड थ्योरी में है। आजकल वो सेलेस्टियल होलोग्राफी और फ्लैट स्पेस टाइम जैसे नए कॉन्सेप्ट्स पर काफी काम कर रहे हैं। हाँ, ये फील्ड आजकल बहुत चर्चा में है। और इनकी बैकग्राउंड भी काफी प्रभावशाली है। PhD इन्होंने डॉक्टर अशोक सेन के अंडर की है, जो खुद एक बहुत बड़े स्ट्रिंग थ्योरिस्ट और ब्रेक थ्रू प्राइज विनर है। अरे वाह, डॉक्टर अशोक सेन के स्टूडेंट? जी हाँ, बैचलर्स प्रेसिडेंसी कॉलेज से, मास्टर्स IIT कानपुर से, फिर काफी पोस्ट डॉक्टरल अनुभव भी है उनका।
टोक्यो यूनिवर्सिटी के कावली इंस्टीट्यूट और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के थियोरेटिकल फिजिक्स इंस्टीट्यूट में स्कूल टाइम में KVPY फेलो भी रहे हैं। जबरदस्त प्रोफाइल है। बिल्कुल। और देखिए, गहराई से पढ़ना हमें यही सिखाता है कि ज्ञान और समझ को सिर्फ ऑप्टिमाइज नहीं किया जाता, उन्हें जिया जाता है। तो हम चाहेंगे कि सुनने वाले इस बहुत अच्छे ओपन एक्सेस लेख को जरूर पढ़ें। लिंक आपको शो नोट्स में मिल जाएगा। हाँ, जरूर पढ़ना चाहिए। और ये भी बता दें कि प्रोफेसर बैनर्जी का ये काम भारत सरकार के DST सर्ब की स्वर्ण जयंती फेलोशिप से भी पार्शली सपोर्टेड है। तो चलिए अब जरा इस पेपर के अंदर चलते हैं, क्या है इसमें खास। बिल्कुल। तो देखिए, हमारा मकसद यहाँ ये है कि इस पेपर को थोड़ा आसान बनाया जाए, खासकर उन लोगों के लिए जो शायद एकेडमिक रिसर्च में नए हैं या जिनका एडवांस्ड फिजिक्स का बैकग्राउंड नहीं है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। तो ये पेपर असल में क्या कर रहा है? ये फ्लैट स्पेस टाइम में होलोग्राफी को स्टडी करने के दो अलग अलग तरीकों के बीच एक कनेक्शन, एक रिश्ता ढूंढ रहा है। फ्लैट स्पेस टाइम मतलब जैसे हमारा यूनिवर्स काफी हद तक, और होलोग्राफी मतलब वो आइडिया की बाउंड्री पर जानकारी से अंदर का पता चल जाए। हाँ बिल्कुल, मोटे तौर पर वही। तो दो तरीके हैं, एक जो रेफरेंस 1 में बताया गया है और दूसरा है सेलेस्टियल होलोग्राफी। पेपर इन दोनों को जोड़ने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, तो दो अलग अलग नजरिए हैं और ये पेपर उनको मिला रहा है। इसकी मुख्य खोज क्या है फिर? हाँ बिल्कुल, सबसे बड़ी खोज यही है कि ये दो दृष्टिकोण जुड़े हुए हैं। पेपर पाता है कि एक चीज होती है जिसे हम बल्क ग्रीन फंक्शन कहते हैं। ये बताता है कि स्पेस टाइम के अंदर कण कैसे इंटरैक्ट करते हैं। ठीक है। तो इसकी जो बाउंड्री लिमिट होती है, मतलब अनंत दूरी पर इसका व्यवहार कैसा है, वो सेलेस्टियल एम्पलीट्यूड से जुड़ा है। और ये जुड़ाव एक खास गणितीय तरीके से है जिसे इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ओके, सेलेस्टियल एम्पलीट्यूड, ये शब्द सुनने में भारी है। और ये इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन, क्या मतलब है इसका आसान भाषा में? हाँ देखिए, सेलेस्टियल एम्पलीट्यूड एक तरीका है जिससे हम कणों के स्कैटरिंग को, मतलब उनके टकराकर बिखरने को, अनंत पर एक काल्पनिक गोले पर देखते हैं। इसे सेलेस्टियल स्फीयर कहते हैं। अनंत पर एक गोला? अच्छा। और जो ट्रांसफॉर्मेशन इनको जोड़ता है वो खासकर उन कणों के लिए जिनका कोई मास नहीं होता, जैसे फोटॉन यानी प्रकाश के कण, उनके लिए ये एक जानी पहचानी चीज बन जाता है। उसे कहते हैं शैडो ट्रांसफॉर्मेशन। शैडो ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे किसी चीज की परछाई, गणितीय परछाई। हाँ, आप बिल्कुल वैसा समझ सकते हैं। मान लीजिए आप कणों के व्यवहार को एक खास गणितीय भाषा में लिख रहे हैं। तकनीकी भाषा में इसे कन्फॉर्मल प्राइमरी बेसिस कहते हैं। ठीक है। तो पेपर ये कहता है कि स्पेस टाइम की बाउंड्री पर जो ऑपरेटर्स हैं, मतलब वो गणितीय चीजें जो क्रियाओं को दर्शाती हैं, वे सेलेस्टियल स्फीयर पर रहने वाले ऑपरेटर्स के शैडो ट्रांसफॉर्मेशन जैसे हैं। अच्छा, मतलब एक फ्रेमवर्क में जो दिख रहा है वो दूसरे फ्रेमवर्क में उसकी परछाई जैसा है। हाँ, कुछ वैसा ही। एक नजरिए से दूसरे नजरिए में एक तरह का मैप। और ये मुख्य रूप से तब होता है जब कण सीधे एक दूसरे से टकराते नहीं है, मतलब नॉन कॉन्टैक्ट टर्म्स के लिए। समझ गई। तो ये इन दो अलग अलग तरीकों के बीच एक पुल जैसा बना रहा है, लेकिन आपने कहा मुख्य रूप से, इसका मतलब है कि कोई पेच है? हाँ, पेच है, बिल्कुल। उसे कहते हैं कॉन्टैक्ट टर्म्स। ये तब काम आते हैं जब कण सीधे इंटरैक्ट करते हैं या मिलते हैं। अच्छा। पेपर इन पर भी बात करता है और ये चीजों को थोड़ा उलझा देते हैं। ये शैडो वाला सीधा साधा रिश्ता उतना सीधा नहीं रहता जब कॉन्टैक्ट टर्म्स आ जाते हैं। और ये कॉन्टैक्ट टर्म्स जरूरी होते हैं? हाँ, अक्सर बहुत जरूरी होते हैं। इनमें कई बार बड़ी यूनिवर्सल जानकारी छुपी होती है, लेकिन हाँ, वो इस शैडो वाले कनेक्शन को और पेचीदा बना देते हैं। समझ गई। तो अगर सार निकालें तो ये पेपर फ्लैट स्पेस होलोग्राफी के दो अहम आइडियाज को जोड़ता है, जिसमें शैडो ट्रांसफॉर्मेशन एक कुंजी जैसा है, लेकिन कुछ मुश्किलें अभी भी हैं, खासकर इन कॉन्टैक्ट टर्म्स की वजह से। एकदम सही कहा आपने, बिल्कुल यही बात है। और यहीं से एक दिलचस्प सवाल भी उठता है। क्या सवाल? पेपर खुद ये मानता है कि ये जो बाउंड्री ऑपरेटर्स का पूरा मसला है वो अभी पूरी तरह सुलझा नहीं है। खासकर इन कॉन्टैक्ट टर्म्स का क्या रोल है, ये पूरी तरह साफ नहीं है। अच्छा, तो मतलब आगे और काम करने की गुंजाइश है? बहुत ज्यादा। ये भविष्य के रिसर्च के लिए एक बड़ा एरिया खोलता है। सवाल ये है कि ये कॉन्टैक्ट टर्म्स, जिनमें अक्सर बहुत गहरी फंडामेंटल जानकारी होती है, वो फ्लैट स्पेस होलोग्राफी की हमारी समझ को कैसे बदलेंगे या कैसे और बेहतर बनाएंगे। इसे समझने के लिए अभी बहुत काम बाकी है। ये तो वाकई बहुत दिलचस्प है कि कैसे जो चीजें अभी उलझी हुई लग रही हैं, शायद उन्हीं में आगे की बड़ी समझ छुपी हो।
बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। बिल्कुल। और सुनने वालों को एक बार फिर याद दिला दें कि अगर आप इस विषय में और गहराई से जानना चाहते हैं तो ओरिजिनल पेपर का लिंक शो नोट्स में है, उसे जरूर देखिएगा।